আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়বো। तो चलिए शुरू करते हैं। বিদ্যুতের খাম্বার কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তুমি তো সব দিকে পারফেক্ট হবে আমার। বাচ্চাদের খাবার ঢেকে রাখো। খেতে অনেক মজা হবে। কোয়ালিটি খারাপ। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।